Bà xôm xóa cùng bóng bồn sắc xa nụ xa thân nạ tí bằng bì tiếng ọc khía. Chân dương một sắc xa nữ TypeScript bên chọc rồi bỏ dương nữ khả năng xịp hư grade 7 bà. Chân chapter 1 adds a new school. Chapter 1 dương bà thai chung bục tí muối. Add a new school nơi ai xa lá thúc mấy mùi. Unit 1 Merin tí muối. Meeting new friend. Cả chup mật phẹ thúc mấy. Vocabulary dương bài tha vẹn cả sạp. Bạn này tha bịa cần lực để dương trời dồn đắng. Như right dương bài tha sổ xế. About dương bài tha ông phí. Draw dương bài tha goose. Color bó. Juice dương bài tha prá và notebooks siêu phô sổ xế. Ace sốt tall nhưng bài thạc bùa và này cái chia TypeScript mùi chụp pram listen and repeat và này trong cõi TypeScript trong cõi rồi bỏ dưỡng và chẳng he's 15 years old. He 15 years old.គាត់មានអាយុ13ឆ្នាំ He in grade 7. He in grade 7. គាត់រៀននៅថ្នាក់ទី7 She 15 years old. She 15 years old. នាងមានអាយុ13ឆ្នាំ She in grade 7. She in grade 7. នាងរៀននៅថ្នាក់ទី7 They in grade 7. They are in grade 7. ពួកគេរៀននៅថ្នាក់ទី7 We are in grade 7. We are in grade 7. យើងមិនថាពួកយើងរៀននៅថ្នាក់ទី7 You are 15 years old. You are 15 years old. អ្នកមានអាយុ13ឆ្នាំ You are in grade 7. អ្នករៀននៅថ្នាក់ទី7 បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅ note ការកត់ចំណាំរបស់យើងអញ្ចឹងតាំងពី TypeScript 1 2 3 4 5ចំណាំរបស់យើងមកដល់នឹងបន្តរហូតបាទជាង note យើងប្រែថាកត់ចំណាំហើយយើងចាំ I ស្មើនឹងពាក្យ I have ឃើញទេ I apostrophe E I have arm ទម្រង់កាត់ទៅជាទម្រង់វែងថា I am sphere ស្មើនឹងពាក្យ we are they are ស្មើនឹង they are done ស្មើនឹងពាក្យ do not ចឹងសម្រាប់មេរៀនតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់បើសិនជាមានការខុសឆ្គងយ៉ាងណានោះក៏សូមខន្តីនឹងអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា